400 গ্রাম কেমন আর কত কেমন 1.5 কিলো হয় না 100 গ্রাম কম আছে I fuck with devils. I'm a rebel. Big titty got bitch. I got several. Good morning everyone. Good morning from Tamulpur. Joakali ahi palo Tamulpur. Aji hoise Bhogali bihu. সকলোকে ভোগালী বিহুৰ কি দিলো শুভেচ্ছা দিলো আৰু মোৰ লগত একদম গ্যাং পুৰা লগ হৈ গৈছে দিস ইজ চটু আদিত্য আৰু এইফালে হ্যাপি বিহু স্যার কৌশিক হ্যাপি বিহু সকলোকে হ্যাপি বিহু আৰু এতিয়া আমি অলপ বজাৰখন চাব যাওঁ আৰু মাছ মাংস ক'ত কেনেকুৱা দাম আপোনালোকক তামুলপুৰৰ অলপমান বজাৰৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম বলক এতিয়া আমি বজাৰলৈ গৈ থাকোঁ লেটস গো They say this is heartbreak, but I've had enough. Feel like giving up. Is this all a mistake? 'Cause I've had enough. So will you just hold me in the middle of the night when I'm stuck inside my mind, wishing we could start over. Show me everything will be alright when I'm crying all the time, wishing I could get over you. তো ইয়াতে পুরা জ্যাম হৈ গৈছে একদম দেখিছে না কিমান মানুহ হৈছে মানে দূৰ দূৰলৈকে বাইক মানুহ বহুত মানুহ मार्केट देख के बोलो अच्छा लग रहा है हाँ अच्छा लग क्यों रहा क्यों अच्छा लग रहा है है अरे हमेशा दिखता हूँ इतना बड़ा मार्केट कभी दिखा है इससे भी बड़ा दिखा है कहाँ पे मैं देश विदेश घूम के आया देश विदेश घूम के आइए बहुत वो क्या बोलते हैं उसको ज्यादा बोलते कुछ फेंकाओ बहुत फेंकते रहते हैं वो अपने लोकल एरिया के यहाँ पे रहते यहाँ पे उसका घर है और उसको बोलना चाहिए हमारा ही मार्केट सबसे ज़्यादा बड़ा है और ये बोलता है कि देश विदेश घूम के आया है बहुत ही है ना कौशिक सर अपना लोकल एरिया का वो ज़्यादा बोलना चाहिए कि नहीं हाँ इसका हिंदी छुड़वाना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा हिंदी फेंकता है असम में हो भाई क्या बोलना चाहिए हिंदी भी बोलना चाहिए हमारा नेशनल लैंग्वेज है ना नहीं सही है हाँ तो असमीज असम में हो असमीज हो है ना नहीं अरे असमीज बोला करो को आती है बट क्या करूँ मतलब बोलने में ना ऐसा अजीब निकल जाता है मेरे हाँ। दिमाग में आती है और जब मैं असमीज बोलता हूँ तो आपका बोरपेटिया हाँ। गुवाहाटी हाँ। और ये लोकल तीनों मिक्स हो जाता है ये बहुत अच्छा लगता है ना बंदा जैसे मैं उस दिन पूछ रहा था तुम्हें कोत भात खाला हाँ तुम्हें बहुत भात खाला हाँ मेरा पूछना चाहता था तुमने कब भात खाया मैं हाँ। बोला तुम्हें कोत भात खाला अच्छी बात इसलिए है नहीं बोलता चलो अब एंजॉय करो हम मांसो खरीदने जाते हैं अब ये मैं खाता तो नहीं है बाजार देखा है साइड अब Wishing I could get over you. या पर्क इफाले पूरा दूरলৈকে पर्के আপোনালোকে দেখা পাব আৰু আজি ৰেট গৈছে 250 পাৰ কেজি पर्क মাছৰ বজাৰ আছে এইফালে যাই আছো ৰব লগ পালো আজি বহুত দিনৰ মূৰত আৰু লগ পাম বুলি ওলাই অহা নাছিলো কিন্তু আনএক্সপেক্টেড ৰাস্তাতে লগ পালো আৰু লৈ আহিলো বজাৰ চাম বলা বজাৰত মাছ মাংসৰ আৰু ইফালে আমাৰ ব্ৰাদাৰ এইফালে হাই হেল্ল' মই আগৰ চেণ্ট জেভিয়াৰ স্কুলত যে কাম কৰিছিলোঁ তাৰে আমাৰ ব্ৰাদাৰ হয় স্কুলত কাম একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আমি আৰু কৌশিক কেনেকুৱা লাগিছে আজি বজাৰ আজি ভাল লাগিছে আমি বজাৰত চাই আছো ক'ত মাংস বাটি বা মাছৰ কিমান দাম বিহুৰ কেনেকুৱা যোগাৰ বিহু যোগাৰ চলি আছে মায়ে পিঠা বনাই আছে এতিয়া ময়ো যাওঁ অলপ কিবা সহায় বাতি কৰোঁ বঢ়িয়া গুড কেৰি অন
ইমান ভিৰ বাপৰে খোজে দিব জাগা নাই I'm on the look, I fall right back into that day when you stole my heart. I know it's over, but I still need closure. I'm sinking lower, missing all the drives, watching sunset views, singing songs that I wrote you. They say this is heartbreak, but I've had enough. Feel like giving up. Is this all a mistake? 'Cause I've had enough. So will you just hold me in the middle of the night when I'm stuck inside my mind, wishing we could start over. Show me everything will be alright when I'm crying all the time, wishing I could get over you. Wishing I could get over you. Wishing I could get over you. मैंने दिखाया मछली दिखाया अब आ सकते हो बोलिए बोलिए आप बोलिए जो बोलना है मेरे पास एक आप लोगों के लिए सवाल है कि जो मछली नहीं खाते और मीट भी नहीं खाते बट वो अंडा खाता है तो उसको क्या बोलेगा वो भी सही बात है बताओ बताओ जल्दी बताओ अंडा टेरियन अंडा टेरियन अंडा टेरियन बताएगा वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन अंडा टेरियन मैं ऐसे लेके चलता मैं हूँ उस कैटेगरी का हूँ Days when they ask how you're doing, 'cause every time I say your name I fade away to the memories I've held on to. I know it's over, but I'm sinking lower. বজাৰ মোটামুটি ইয়াৰে পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এনেকৈ বহুত দূৰলৈকে একদম ভিতৰৰ পৰা একদম এয়া য'লৈকে আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম তালৈকে আৰু তো এইফালে পূৰা এইখিনি গোটেই এৰিয়া মানে আপোনাৰ আমাৰ তামোলপুৰ বজাৰ আৰু স্পেচিয়েলি মানে কি হয় বজাৰ আমাৰ সোমবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে হয় কিন্তু আজি যিহেতু ভোগালী বিহু সেইটো কাৰণে বিহুৰ কাৰণে আজি বজাৰ অলপমান ৰখা গৈছে গোটেই বজাৰ কাপোৰ চাপোৰ অহা নাই কিন্তু চব্জি পাচলি ফল মূল বা যিখিনি আজি লাগতিয়াল সেইখিনি বজাৰ হৈছে আৰু তো এতিয়া যাই থাকোঁ বজাৰ মানে মই কৰা নাই কাৰণ বজাৰ দেউতাই কৰিছে অলৰেডি ৰাতিপুৱা আহিছিল এতিয়াতো টাইম বহুত হৈ গ'ল 11টা বাজি গ'ল মই এনেই জাষ্ট আপোনালোকক বজাৰখন দেখুৱাবৰ কাৰণে আহিলোঁ ল'ম এতিয়া আমি যাওঁ কিবা অলপ খাওঁ আমি কিবা খাব লাগিছিল কি খাবা এতিয়া পৰঠা খাম নেকি পৰঠা আজি আৰু উৰুকাৰ দিনা ক'ত পৰঠা খাবা ৰাতিলৈকে খাম ৰাতিলৈকে থাকিবই হাঁহৰ মাংস আচ্ছা ছাগলী মাংস কুছ মিঠা হৈ যায় ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ কুছ মিঠা হৈ যায় বাছ পৰঠা হ'ব কথা নাই কুছ মিঠা হৈ যায় Wishing I could get over you. खा पियो मस्त रहो आदित्य थोड़ा पराठा खा लो रात को दबा के खाना ठीक है और कौशिक सर हैप्पी बिहू पराठे के साथ पराठा के मज़ा लेते हुए और हम थोड़ा छोटा सा मिठाई गोल्ला गोल्ला खाम गोल्ला क्योंकि हम खाना खा के आए हैं घर से तो एक मिष्टी चल जाएगा আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ আৰু যোৱাকালিৰো ভিডিঅ' আছে সেইটোও দিব লাগিব তো অলপ লেট হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে চাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যি আছে চব কৰি দিব আৰু যোনে নতুন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ছাপোৰ্ট কৰিব অলপমান তেতিয়া ভাল লাগে সকলোৰে বিহু যাতে ভালে ভালে যায় তাৰে আশা কৰিলোঁ টিল দেন বাই বাই হেভ এ নাইচ ডে